la fammi un check, scrivimi su direct se sei buona che oh, love it, bro! fai, posso metterti di tutto tranne un like. È vissuta così, ci siamo fidanzati su WhatsApp. Mi scrivi di sì, di sì, di sì. Ed è finita il 2G. Alors les amis, ça a fait Amarna le plein. Comment tu chiami? Andy. Andy! Woo! Woo! Andy! La grande classe. شكرا بزاف. شكرا انت راك واعر. سلامة. لا لا. سلامة. Alors là, tu sors, tu trouves une GT3 RS. J'adore les pneus. Ils sont hyper beaux. Je vais le détruire tout de suite. C'est une blague. Il y en a, ils comprennent pas. Des fois, je dis des blagues. Là, il faut savoir un truc. Le monstre, là, c'est pas la voiture la plus puissante du monde. Il faut savoir ça. Je sais que des fois, je crois ça. Mais pas du tout. Vraiment pas. Elle est belle la GT3 RS. Hyper belle, un plaisir juste de la voir. J'aimerais bien entendre son petit bruit s'il accélère. Maintenant, غادي نرجع عند فؤاد نشوفوا الجي بي اس باش نرجعوا. Putain, il n'y a pas de réseau. Je crois que moi aussi je dois tourner par là. Nelly, j'ai l'impression qu'il va foncer.
est bon, il est très très bon. Il doit se dire, mais qu'est-ce qui c'est qui est derrière? Ciao beau gosse. ناري على مسخوط والله الا hyper risqué le mec. عرفتي باش تمشي بحال هكاك انا جو دي با لو اس بي كان كتشعل ما عرفتش واش بانت ليكم جو سي مي با واش كنت التليفون تلاح بعدا راه شفتو التليفون فريمون تلاح catastrophique. Les virages ils sont hyper dangereux ici. C'est dommage, je n'ai pas les bons pneus à l'avant parce que sinon quand je regarde mieux. Mais خصني نشوف منين غادي ندوز. كيبان ليا بحال خصني ندوز من هنا à gauche. Je crois انا غادي دابا بلا جي بي اس mais je pense que c'est par là. شي كلشي كيتشابه. Franchement, Hachi, c'est pour vous dire, c'est pas parce que tu as la voiture la plus rapide que tu peux gagner sur une ligne droite. Ok, ولكن في هادي بحال هكا كتبقى quand même le pilote. مصدي هذاك. Il a vraiment cru qu'il pouvait lâcher le monstre بحال هكاك. Mais non, le monstre راه بخبيزتو. Ouh, mais ce qui est sûr c'est que si j'avais la Lambo, on a dit que ça, c'est sûr qu'elle allait lui coller. Ah, تفوتوا Lambo. Lambo baby. يلا كي تكروازيت مع واحد الطوموبيل في داك البتي تونيل اللي شفتو قبيله باش كنت غادي. Vraiment, تشوفنا au dernier moment. Heureusement, هو كان جاي بشويه وتا انا كنت غادي بشويه. On s'est arrêté complètement et on est passé بشويه. هادوك ils font leur petite marche. Désolé, on va aller tout doucement pour les respecter. Tranquille. حاجة أخرى اللي بغيت نقول لكم اللي مهمة بزاف c'est que c'est très très important d'avoir de très bons freins. دياولي ils sont bien. ولكن تقدر tu peux améliorer, tu peux avoir mieux. Mais pour هذاك الشيء ديك لا كوندويت بحال هكا c'est obligé de très bons freins. هو راه سي اون بورش راه عنده واحد لي فران خطيرين بزاف ماشي شويه. Mais je trouve quand même qu'il a trop risqué في هذيك. Comment il est parti et tout. Il a trop risqué. Mais bravo à lui. Molto bene. Si stai guardando questa video خسرعتيها. ناري زعما هذا يتحل ليا. لا كون يحل لينا شي واحد زعما. كياما ماري ça marche pas. عاد كيفاش كيدير لها فؤاد. حبيبي. Ciao caro. Ok. Mi apri il cancello per favore. شوف اسمع جربت التكنيك ديالك جيت حدا هذا وقلت كياما ماري ما حلاتش ليا ما دار والو. واش سيرنا نحل لك يلا. تشاو. هو الكانشيلو غيتحل. سميت الكانشيلو واعره. لا سي فور ليطاليان. والله الا كنت كنهضرها مزيان في 2006 جو الجور تيلو جورو فيلو جورو. Mais malheureusement j'ai oublié. دابا عرفتي تسابقنا مع لا بورش ماشي تسابقنا درنا مع هذاك لو تروك مشى لينا النص في ليسونس
Merde alors. Ouah, ouah, le beau gosse. Voilà, et un truc que je voulais rajouter. Ah ouais, le monstre, je l'ai posé. Si j'avais pas les pneus à l'arrière, si j'avais pas de la mesure, si j'avais mes anciens pneus 255, c'est sûr à 10 000%, là je vous dis pas des bêtises, j'aurais pas pu prendre les virages aussi forts que maintenant. Et si j'avais les 255 et j'ai voulu faire pareil, j'allais sortir. C'est sûr à 10 000%. Merci, merci, merci. Ah ouais, le monstre. Ah, d'accord. Bis. شكرا بزاف شكرا، انت راك واعر. سلام.